parce que ko nye ko flay wati koro koso maqamu shari'a bi maqamu haqiqa bi baharu haqiqatin wa baharu shari'atin ko yeni vayde sharia joro be ay sali ay shun ay jagabo ay hijiga ma to fo nya koy mo nya fato de chorba nunu ngoro ko may ngoy joro do bubu wala ko maqamul shuru ne ko fato ya joro no dono na be fato la madu ko may de parce que vous n'avez mis na on yatola ou club mis na on lotola ou c'est mis na on disola nous donnons kono au bout de ko maqamul jununi ko fato ya ni maso may madafa lu yoru fe wa da ma joro ya da ma maqamo yi e ci yodege ma kele munu na kanu kwa da jiena ko fuka jiye beblu lu ka saraka e kan be nyuma nunu jege nabila no huna jege ala kala mabudu na nasura makambi chogodi an nasura jiye bi chogodi akena ma koko da jiena wa mu ma fa ma fa ko fa bala wa aba ko ko lo te wa e che ba jume ñu la ka ma fa ko mi ko lo te mais ala bana jume na jima la ba ju goro wallahi ni ngara ba ci yamat la ka duma donc opposition yere kanu kwa dan kanola ko fu kan kalo el ba ka ci e fa to ede wallahi amanna ko ba nunu bi kana ni femu ni ubi kana ni maka mu ni anu bi kana ni hakla mu ni mawden len du la mawto ko famia on da tu yodu ko khatibuhum ala qadr uqulihim ko kana kuma imbe fo koy mawti ko imbe nyadonde mo hakli bi mi famia ko yo doro ni fu ya ka tote nonde ado mudo fara abiyatul bastami nunu labana chokme mansur al halaji nunu labana chokme ha iz qala qawlatahu al mashhura ka kuma bay vodomi anal haqu atore inde mu ya do fa afale ko ajolu bi ka sebe abi ka muzabe ay kuma mi vonu ko ko ma ko fo sane joli bala ko sebe ka ta Allahu akbar Muhammad abina ko ma fono munu ko tle du ko lo bi munu dugu kolo ko ledu ma folo mu ñu fo ado fara ado gara fe waro me jiya tara mi nga ci yeduru way ulama ul kawni mu ñu ulama ul dini nunu fona fe do de ko ga ala ko kono na mu yoru kala ka toro ni de ku zoro mu yoru de kala kana ni qaida ñe ko khatibuhum ala qadri uqulihim koy kana baro be fo de ma ñu mo nga baro ko kana defo ko mo bi sega mi vamia ko hakil bi sega mi ngu ko ya fo akada o hakela ba non de flado niki bi ne vraiment les so de permanent kala dema e maître de biga fatoy e ko buru clément o da to do boro mo cela ka ta do e ma na ma fe ka baro fe nyal akacha awi sul qarani tabiba ba sunna be bembo ga bi hadith kitabu be la ala kera ale daga hidda di kabla Allahu alayhi wa sallam ba ko ka fa ko ka dugo ga ale na mandoy o mange ko no go e ma musa de khadara ka baro me wallahi musa ya kalimullah ala teridu kaki ala kuma nyogondo ala kan bu nyumado ulul azmidu an ala bi kuma ta nyonda me domina afmana ala kwa ma ko ma bi dugu kono ya o ka doni ka boni tay e bi sanke me ko no fe kira tende bu nyumate me ma nyumado de ma nyumo nga baro ka de wala nye musa ko e joni ako de khadara wallahi ako alo bi yero jume ala ya yero foy ka ye choko foy musa e khadara ni ka tay khadara ni masadul qarnani ulu de flay masadul qarnani subhanallah والله ما نمو نفتها ما قدي والله ما نمو نفتها ما قدي خضرك يسر لي عن ذو القرنين كذو القرنين يسر لي عصر له فودي لعنو باو الله اكبر ما نمو نفتها ما دي يسر هذا نبي ما نمو نفه دمبو نوصل نافو بيشوني كاين نيدي نافله ngeni ndo okay ni yeni mbare ngeni wati na okay kubo kele mu kana jona de o dodo de résultat khadaray o dodo de résultat masazul qarnani ku fer bena wati gele wa adama ki sa jambay wallahi ma ñu wona fa tamade résultat khadara ya da ba kam mona bo am okay ay sula wallahi donc wala uya ñoy minge musa ni khadara barizra la badolo fe خضروا من تامنا كسي مسامة أقول السلام عليك يا نبي بني إسرائيل الله أقول بني إسرائيل لك وكاكير على كشبيه أقول ما أمد لك أني نو دوتي أقول نه خضرة أقول نه خضرة إيه موسى سبحان الله
mais u ma deli ka ɲɔgɔn n'o don o a ko nana de ka n bɛ fɛ ka k'i ka kalanden ye o de bolo ko xidima muridu minnu bɛ zawiyaw dɛbɛnw da ka dɛbɛnw fura ka yɔrɔw jɔsi ka ji ka fiyɛnw na walahi n'o fadulu jarilen ti foyi k'a kɔ o de bolo ko xidima Anas ibn Malik ka makama de y'o ye bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ ayi ala tɛ sɔn k'a di bɛɛ ma makamul xidima nin baara ninnu de xidima ye an ka wari fara ɲɔgɔn kan an ka charge louer an ka zawiya ɲɛnamaya an ka ala ko ɲɛnamaya o de k'i yɛrɛ bila ala ka service la o de k'i yɛrɛ bila ala ka serviteur ya la ala ka jɔnya la yanni ala ka wele ka s'i ma ala tɛ sɔn bɛɛ k'ale ka baara kɛ maa nɔgɔlen tɛ ala ka baara kɛ ni ne ko i nɔgɔlen don fini nɔgɔlen ko tɛ dusukun nɔgɔlen tɛ ala ka baara kɛ i tɛ se ka don i tɛ don ala ka royaume kɔnɔ ayi ti do a kɔnɔ parce que ala y'o fɔ duguma sura la koyi suratul fajiri la laban na a ko di fadkhulu fi ibadi wadkhulu fi jannati ya ayyatuha nafsul mutma'innatu irji'i ko ni basigile ni ma fogoyale o ye maa ɲumanw ni da ala ka Allahu akbar sariyatigiw fɛ tafsir la olu b'a fɔ ko ka don a jinɛ kɔnɔ maa ɲuman m'a f'i ye ko nkalon ala m'o fɔ maa ye ko a kɛ bɛ jumɛn ma ye al mamlakatul insaniya ni ɲuman min bɛ farikolo ɲuman kɔnɔ baara kɛ bɛ e de ma radiyatan mardiyatan fi ibadi wadkhulu jannati nin y'a dama ko wɛrɛw de ye a ko Musa ma ko e ni ne ti ɲɛ ala ka ne bɛ sira min kan fatɔw ka sira don e dun ye sariyatigi ye ye kira ye nabi ɲuman ye an ti ɲɛ dɛ Musa ko an bɛ ɲɛ a ko n'i tugura n kɔ kana n ɲininka dɛ n danna ye ɲininkali ye a ko n'a dann'o kɔni ma n t'i ɲininka n'o dɔrɔn ko nin don o y'a bannen u donna kuru kɔnɔ yɔrɔ min asraru nubuwa n'o bɛ nabi ɲumanw ka sekɛrɛw a b'olu di dɔw fɔra dɔw ma fɔ ko asraru nubuwa tigi b'a f'i ɲɛna u fila donna kuru kɔnɔ min kɛ kɔnɔnin dɔ nana ka n'i dafa ji la ka taa Musa ko Khadra ma ko kɔnɔnin dɔ ye numu in ka taa ka n'i fiyegu an ɲɛ kɔrɔ k'i daturu ji la ka taa o kɔrɔ dɔ ye jumɛn ye a ko n y'a f'i ye n ko n tɛ ɲininka mɛ n bɛna nin kelen kɔrɔ f'i ye kɔnɔnin ko k'a f'i ye ko ye Musa wasura ni dɔnni min ye ko e ɲɔna dɔnni ba tɛ ani ala k'i ma ko dɔnni dɔ bɛ na ko ala yɛrɛ da fɛ ko dɔnni bɛ na ala yɛrɛ b'a fɔ ko dɔnni bɛ maa min o tigi dɔnni b'o tigi la dɛ o tɛ kitaba baaba ye dɛ o tɛ tototire nama ye dɛ n'o dɔnni wɛrɛ ye sinon ni sariya dɔnni don tawureta bɛ jigin Musa kan ani ala bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ donc ni kɛnɛ kan dɔnni don non a t'a Musa cogo la mais ala ko dɔnni wɛrɛ bɛ yen ko tiɲɛ don k'o de bɛ nin jɛ in na ko kɔnɔnin ko k'a f'i ye ko dɔnni min minɛ na ne ɲagara ka na ne nɔfɛ ani dɔnni min bɛ i yɛrɛ la n'i wasora n'o ye k'o bɛ bɔ ala ka dɔnni kɔnɔ n'a fɔ e ye min da kɔnɔ e ko a ji la ka taa n'a ye wa fawqa kulli zi ilmin dɔnni tɛ la dɔn tɛ na wa ma utitu min ilmi illa qalilan dɔnni yɛrɛ fitinin de dɔnni yɛrɛ kɔrɔ de ko dɔnni k'i jamana k'i kana jama Musa u taamana ɲɔgɔn fɛ u nana ka na se ji camancɛ ma Khadra wulila ka kuru kari i n'a fɔ i b'o kisa la cogo min Musa dimina Musa k'i ye mɔgɔ ka kuru kari mun na a ko n tɛ ɲininkali la dɛ a ko yafa n ma karamɔgɔ a ko i b'a fɛ k'an to ji la parce que i ye kuru kari ji bɛna don kuru kɔnɔ an bɛna to ji la karamɔgɔ ko a y'an tɛ to ji la karamɔgɔ yɛrɛ y'i cɛsiri a bɛ ka ji soli ka bɔ kuru kɔnɔ u ye ba tigɛ min kɛ n'u sera bada la karamɔgɔ ye kamalenin dɔ ye a y'o fa Musa ko e kɔni e bɔ bɛ tiɲɛnikɛla fɛ dɛ ka da kan n'i bɔ ka sɔrɔ a ma bɔ n'i wɛrɛ ɲɔgɔn ye i ye kirimu kɛ dɛ nin ye kirimu de ye dɛ a ko Musa ne y'a fɔ n ko n tɛ ɲininka a ko ni n ye ɲininka nin kɔfɛ kana tugu n gɛn ka bɔ i nɔfɛ u donna dugu kɔnɔ y'a sɔrɔ kokobolo dɔ bɛ yen o bɛn dɔ don a ko Musa ma ko an ka nin koko in dilen o y'a sɔrɔ kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la aw don dɔ mɔgɔw ka dugu kɔnɔ a ye maa faa maa bɛ to d'aw ma dugu la maa bɛ ji d'aw ma dugu la kɔngɔ bɛ ɲini ka n'u faa minɔgɔ bɛ ɲini ka n'u faa karamɔgɔ dala tuguni ko wala koko bɛn dɔw k'u k'o jɔ k'o tili Musa kɔngɔ b'a tɔ Musa ko karamɔgɔ n'an ko ne nin k'o jɔ a fɔ k'u ka sara d'a ma an k'o k'an balo ye parce que dumuni d'a ma a ko haza firaqu bayni Musa y'i minɛ na jɔ a la segin ka bɔ nɔfɛ i ma se ka fɛn minnu faamu dɔnni min minɛ na n'ala y'i ci ne ma o kama ni o ko dɔw kɛra dɔnni kɔnɔna na min ka bon i ka dɔnda ma n bɛ n'o kɔrɔ f'i ye nka an ka fara ɲɔgɔn kan
Subhanallah. ne tɛna n bila o bɛɛ détail la waati koro kɔsɔn n'a ye tafsir ni kɛra la karamɔgɔw la a bɛ n'o ɲɛf'i ɲɛna o de k'a dɔn k'a fɔ ko in a sigi bɛ dɔnni dɔ kan min ye maa ɲumanw ka dɔnni ye ala yɛrɛ ko wattaqullaha wa yu'allimukumullah ko a ye ne ala dɔn a ka siran ne ala ɲɛ n'o kɛra ne ala na so kɔnɔ dɔnni dɔ kalifa a ma donc ni maa min ye maa ɲuman ninnu ye i b'u fatɔ minɛ i b'u ye cogo dɔw la i b'u ye taa cogo dɔw la u bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ base ye kuranɛ ani sunna ye ne e ye min dɔn i y'a dɔn n'i m'a dɔn i m'a dɔn o de la n k'i ma ɲinɛ n ko ala kɛra ye hidiya ni dɔgɔɲinifɛn di ka bila cɛ min ye a bɛ Zulkarani waati surunya kɔsɔn dɔw dɔ la Seyidina Umar ala ka jaa ni Seyidina Umar ma o Seyidina Umar sigilen sahabaw ni ɲɔgɔn ye a ko ne hakili jiginna ala kɛra ka kuma dɔ la ko ala kɛra ko ale tulo bɛ ala ninakili la Yamani dugu dɔ kɔnɔ nin y'a dama kumaw de ye terminologie la kumaw bɛ pesi olu fɛ yen inni lasma nafasa rahmani bil Yamani a ko aw minnu bɛ yan n b'a fɛ a ka wuli k'a jɔ minnu bɛ bɔ Yamani wulila k'u jɔ a ko a y'a sigi sigi a ye ɲininkali kɛ ka ɲininkali kɛ fo ka taa sɔrɔ dugu dɔ bɛ yen ko Karanu a ko Karanu ka jumɛn bɛ yan cɛ kelen wulila k'i jɔ o ko ne de bɛ bɔ Karanu ne bɛ ka dugu ye Karanu ko nin bɔ kuma mɛn n'a ye nka ne bɛ dugu in kalama a ko yalima cɛ dɔ b'a ka dugu la a bɛ wele ko Awisul Qarani n'o ko dɔ ye Seku Awisu ye a ko an ka dugu fatɔkɛ in kɔtɛ wa min bɛ bada in na ye a k'o ko don Seyidina Umar ma kuma bilen a kuma tɔw to ten mɛ kuma fɔra min ɲɛna n'ale ye Karanu ka ɲɛ a y'a ka minɛnw jɔ a taara a ma si a taara taar'u ka dugu la a taara fo Badawolo na a bɛ se Badawolo la don min a y'a sɔrɔ fatɔkɛ in bɛ ba dingɛ kɔnɔ fini fila de b'a bolo fini fila maa ɲuman ka ko ka gɛlɛn dɛ a bɛ kelen don a bɛ ka kelen fini nɔgɔ kelen ko ji la a cɛsirilen don a bɛ k'a ka fini nɔgɔ ko ji la walahu sha'nun ratha a kunsigi ɲagasalen don a yɛrɛ ye cogo ti maa nisɔndiya a ɲɛ kumunen don nin nana min kɛ ka n'i jɔ a kunna ko salamu alaikum a ma sɔn k'a ka salamu kan a ma kuma fɛ a ye salamu di siɲɛ damadɔ a ma kuma fɛ a ko karamɔgɔ ne bɛ k'e de fɔ a k'i bɛ fɔ ka da mun kan a k'e ti se ka Awisu ye wa a ko ne ye Awisu ye kun k'e ko cogo jumɛn parce que ale ye fatɔ de ye donc maa kana fatɔ n'i bɛna fɔ n'i bɛ fatɔ k'a de fɔ fatɔ ye mɛ ka na salamu di k'a fɔ i bɛna maa kɛnɛ kuma fɔ fatɔ ye ale tɛ fɛ ka jɛn n'o ye a ko n b'a ɲini i fɛ ala kama n b'a ɲini i fɛ kira laban gundo kama n b'a ɲini i fɛ gundo min bɛ i yɛrɛ ni ala ni ɲɔgɔn cɛ o kama i gundo ne y'a dɔn ka ban e tɛ fatɔ ye a y'o fɔ Awoze hɔrɔnba bolo hiban don a ko ne nana n'i ka dugawu kɛ n ye ka n labila n bɛ k'i ka kalanden i ka tugu i nɔfɛ a tɛ jɛn n'o ye a mɛnna a ma kuma nin ka kuma cayara ka caya min kɛ a ko n y'a mɛn yɔrɔ tɔgɔ ɲini ka di anw ye n'anw dɔw bɛ sɔn o de ma parce que anw yɛrɛ ka waso bɛɛ n ka jama ka ca n ka kalanden ka ca n ka wuli ka ca o akiliya i bɛ hakilila su dɔn wa maa ni ɲɛ hakilila sufiya ni maa ɲumanw tɔ o ye maa langolonya ye olu ka fatuw t'o ye olu mɔgɔ t'o la aw bɛ kɛlɛ kɛ min nɔfɛ olu bolo o ye diɲɛ ɲama-ɲama de ye olu bɛ kɛlɛ kɛ min nɔfɛ o de ye tatahirul batini i intérieur la i suɲɛ kɔnɔ na i ka connexion i ka réseau kana briller réseau min b'i ni ala kala ɲɔgɔn a kana ɲami ayi kala tɛ fili ɲami ka don ye dɛ n'o tɛ tɔ bɛ yen ka don ye a ko n b'a ɲini fɛ ala kama n bɛna tugu i nɔfɛ ka kɛ ka kalanden a ko n bɛna n jɛ ye n bɛna kun ye dakuruɲɛ damadɔ wala a ko an fa dama kun a ko an fa dama a ko banna mɛnna a ko nuhu bɛ mini a ko nuhu fana tile taara a mɛnna a ko musa kun a ko tile taara a mɛnna a ko isa kun a ko yɛlɛla a mɛnna a ko muhamadu aminu kun a ko muhamadu fatura a ko nkalon dɔn aw ma muhamadu ye a ko ne ye muhamadu ye n y'a ka sahaba ye n'a jɛra a ko i m'a ye من الناصر من المهيي من المميت لا اله الا الله
محمد رسول الله ay ma Muhammadi كما يه n'an ko an bɛ don nin kɔnɔna na sisan ka na ka nin jalola ka minnu bɛ yan an b'u kunkolo tɔw bɛ tiɲɛ ka taa non 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 a ko a ma ye o ayi a ma Muhammadu ye la Abu Yazid al-Bastami ale wali belebele dɔ kibaru la arifina dɔ don ale sigilen ko don dɔ la jama cɛ la a ko man ra'ani dakhala al-janna ko ni maa min ye ne yɛrɛ Abu Yazid al-Bastami ye dɔrɔn i bɛ don a jinɛ na والله ni tiɲɛ ye الله اكبر ay ni fɔ maa ɲumankolo lagosibaa dɔ bɛ yen maa min tɔ bolo tɛ maa ɲumankolo la olu bɛ maa ɲumankolo lagosi o yɛlɛla kɛkɛkɛ ko Abu Yazid al-Bastami ko ni mɛn min ye e ye k'o bɛ don a jinɛ na ka sɔrɔ Abi Lahabi dun ye Ala kɛra o bɛ jahanama kɔnɔ ما يه ابو لهب ما يه ninnu bɛ kuma ni hikima de ye o Abu Yazid al-Bastami ko a ma ko bal innahu ra'a yatima Abi Talib kama Muhammadu ye dɛ nka ye ba talibi kɛ yatimɛdeni de ye i wolola ɲɛ ni i mɔna ɲɛ la a ye Muhammadu ye n'o yela de o de y'a kunna goya k'a don jahanama na n'o kɛra ra'a Muhammadan ka Muhammadin n'a ko ye Muhammadu ka Muhammadu hakika yɛrɛ ye wallahi maa ko n'a fɔ a ye k'a ka tugu a nka a ma ye a y'a fasa de ne nka a ma yɛrɛ ye الله يدوق على على كي a wisu ko horomu ma a k'aw ma Muhammadu ye a ko nka an k'o bila an ka tɛmɛ an ka taa a ko Abubakar Sidiki kun a ko fatura a ko Umar ibn al-Khattab kun a ko Umaru bɛ yen n bɔra k'ale to n kɔ ye kunu فاتورة لكم a ko n bɛ dugawu k'i ye Ala ka hinɛ Umaru Ala ka yafa Umaru ma الله اكبر a ko ayi a ko Umaru ma fatu koyi a ko ni ne nana ka Umaru to yen a ko n k'i ma n ko Ala ka hinɛ Umaru Ala ka yafa Umaru ma ale a ko don sugu fɛ Umaru ye nin fɔ Umaru ma sugu kɔfɛ الله اكبر فاتورة mais téléphone ko tile tɛ yen dɛ taliki ko tile tɛ yen dɛ nin da bɛ bado wolo fɛ nin de nana Umaru ka sanga fɔ ale ɲɛna tiɲɛ don dɛ wallahi tiɲɛ don tiɲɛ don tiɲɛ don don dɔ la ka Umaru to misiri kɔnɔ Umaru bɛ ka kutuba kɛ juma tile gan fɛ Umaru bɛ ka kutuba kɛ sahabaw ɲɛna Umaru a sɔrɔ sahabaw bɛ kɛlɛ silamɛw ta bɛ kɛlɛ dɔ la fo Kadisiya frontière la Umaru y'a to tribune na kutuba b'a la a bɛ ka kutuba kalan maa min bɛ ka kɛlɛ diriger o don kilo 800 bonyanko la o tɔgɔ ko Sariya Umaru bɛ k'o ta a tɔgɔ ma ko Sariya el jabala ko Sariya kulu minɛ n'o tɛ jugu minɛ don ni kulu ni ɲɔgɔn cɛ Umaru kun b'a to kɛlɛ sali la a bɛ ka kɛlɛ diriger a bɛ kutuba de la nka a bɛ ka kɛlɛ général ta a tɔgɔ ma ka kɛlɛ stratégie d'o ma ka jugu ka position d'o ma k'a to kutuba kɔnɔ ka continuer n'a ka kutuba ye sali ma tiɲɛ kabila m'a minɛ bada m'a minɛ سبحان الله با على كي مانغورو ne tiɲɛ ye koyi wallahi tiɲɛ don GPS ko tile tɛ o waati dɛ satellite ko tile tɛ yen ne téléphone dɛ ni ye hadisa ye min bɛ Bukhari la a bɛ Muslim na a bɛ kitabu sabatilen bɛɛ kɔnɔna na maa min ko sɔnna min ko bɛ nagaruli kɛ bɛɛ sɔnna Umaru ka nin hadisa ma wallahi Abul Hasan Imam al-Ghazali ko Ala kɛra ka hadisa dɔ la ko Ala kɛra ko inna min ummati la muallimina wa inna Umar la minhum wallahi ni tiɲɛ ko suyakɔnɔ dɔnni tigiw bɛ ne Muhammadu mandɔw na minnu n'Ala bɛ ka dɔnni gundo dɔ d'u ma min bɛ kɛnɛ kan dɔnni ko a ko Umaru y'u dɔ ye abala wallahi ni tiɲɛ wa inna Umara la minhum wallahi abala Umaru ye kɛlɛ diriger k'a to misiri kɔnɔ a bɛ ka kutuba kɛ tiɲɛ don koyi wallahi tiɲɛ don Taju Sirul Arifina Abul Wafa a ye saliko fɔlɔ min kɛ Sheikh Abdul Qadir Jilani kɔfɛ Bagdadi misiri kɔnɔ a ye kabako kɛ ni tiɲɛ wallahi o fana y'a dɛmɛ ko wɛrɛ tɔgɔ dɔ b'ale la n'i y'o tɔgɔ dɔ dɔrɔn bi ka surafana sɔrɔ subhanallah maa ɲuman don wallahi u y'a k'a la de kalima faamuya n bɛ min f'i ye a ko Umaru fatura wallahi kɛra Umaru jɛɲɔgɔn kɛ kasira a ko n bɛna dugawu kɛ ye mɛ sariti kelen i ma ye min ye subhanallah n kɔni bɛ dugawu k'i ye ni n ye dugawu k'i ye i b'i kɔ de i bɛ taa wa i t'a fɔ maa ye k'i ye n ye i tɛ kɛ n ka kalanden ye n t'i fɛ k'i ye n ɲɛ nin kɔfɛ i ni n ka jɛ da ye bi ye a fara bi a k'i sɔrɔ a ko sɔrɔ ma a y'a tɛgɛ minɛ a ye dugawu k'a ye a y'a labila ne maa ɲumanw ka sira ye n ko in bɛ ten cɛ b'a la cogo min muso b'a la ten an b'aw ni y'aw ka kɛnɛ maa ɲuman dɔn a ta Tijaniya muso Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye unité muso Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an n'aw jidi Ala k'an n'aw bonya a bɛ kalan bulon minnu na a y'a jija ko in ye kala ye a sigi bɛ kala kan nka min ka bon o ye Ala danaya ni limaniya ye kala ye Ala ka garisɛgɛ ye nka Ala b'i kɛ maa ɲuman ye o dulon tɛ kalanko la dɛ o y'i yɛrɛ ka cɛsiri Cheikh Tijani ko al wilayatu minnatun sabaqataha khidmatun
الولاية منة سبقتها خدمة كما نمنيا ولجيا وعلى كدوندو على كنيما يديندو كونغا كواتي دي فوغارو سودا باتوما كابي دي ما تشسرو كوفي شكتي يعني على يا داس كده ما الاجمر تاع الفوتي ما تما سيله فمغا الاجمر تاع الفوتي على عز الدين القسام اما سكله بولو نيما كبرغاد تودا مينا على ولو دكا اجازه درما نيو الله اكبر فانا سير تجاني وبالد نو في الله اكبر اي جهاد عز الدين القسام الله اكبر بركاد القسام ميمي فلسطين جبرك حماسك برانش ارمي تودا مي الاجمر تاع الفوتي بروموشنير لا مين توركا درما نيو في مودو الغالي في اجازه درما نيو اشيما سيكي فوبي إجازة دوما مع الجهاد تصنع تعالى كابو سيدنا علي لقد سالما أدرى مامي ما تيجي تامو الله أكبر يبقى كلامه كل نودي نيما كلا يفموتة دبا يفموتة كابمو دو في كيم الأجمع سيرود لكاترا بس يهوتة نقولون الأجمع تالبا يربو أبا يربو والله نيجي شك تجاني كالغربولا كاكالاندو هو دبا وصر فيبي والله با donc là ko mi vlene muso o ka kenedo na de la ka dimo ngo muso koroba do tellement ka le purane kala jara ko jara mane nekle nende ale tara kata guni do nyini ji na va jite mezira la jazira ni do nyini kati sigi ne dugu jara ta kle bay aka qur'ane babulo aka dalalu babulo abi kle ba qur'ane kala ne dalalu kala tamade do teme ndo la boisa ulu buka kuru kono ulu ka kuru nana bele akele zigile lay ulu ko amba edu be muna akole bu yekle ba ya qur'ane kala de ba ko kebi de qur'ane akole bu qur'ane de kala ba de buriyo no de c'est fo la qur'ane kala u kamba ko qur'ane kala ko nga lame ay qur'ane ba kala ko ko mba ke raka hadif arfu yoru klene ndew e ka sigin ndo mai abo ati nyama ka bitle to ke ver aka nuku ta ko baba banuna nako furani mi babole abe gonde ka kala duwa abe pomu bo kala duma ku ni soja ku bonya wala sa u ka le netli Allahu akbar u ka koti wasote yere jirate wallahi unga ni jeledu u ba fa ka ala soro wallahi ni che ko ko dorondi wala sara minge tamade nunu ngo amba am fala tawra ka jan no mata shibu ko na aka obta kan do akani do wara nabina aka na boye nga ay mingala ayato nga o revision ka fala akame ayo dem ne ko dem ne atna ba uludo nu ka kuru ko na kata ale tora qur'ane kala la afrekera bolo yoro do la afrekera minge ale tamana ka guga ay ngona ay ni nyoro ni voye ay ni nyoro ni voye abola abika tama jisave kata wallahi subhanallah jine bonya te samirite woklo ni wallahi ni chi wallahi abika tama jisave ulu yu kofle mata do ka tama jisave ale rabula baka gun save tindi save ulu yu kofle minge abiku wele ko na ni nyoro ni voye uko komi sara kedu be ka mungata ulu sarana ulu ya do wati de ka ba tama jitabe uko musakoroba e ka qur'ana kala o kote de min de bole ni tenga to nywana te mobebo ala min de ma e ni tenga to subhanallah nekle men nekana kle ku ka talay ala habibi al-anami بعد الشفوف جان القطوف بر عطوف ليس الهمام ذاك النبي الهاشمي ذاك العلي هات اتهامي ذاك الرفيع الغوث المليء ذاك الشفيع يوم القيامة عين الكمال عين الجمال كتب الجلال كتب الكرام نافي الضلال صافي الزلال صافي الزلال لكل ظام o muso de ne ambo ay chestrike ko en bi chawla chogomi to be muso la tene siratu nafisa na bo fokala do nyep mabe siratu ramlaw siratu zainabu nu ya muso bawde wallahi siratu rabiatul adawiya nu tlete mana muso bawde wallahi ni che ramla na lekum tama kono so ngum kama faranyo nga kanu jo akuna sahara muso do de
Nafisatu a ye kuranɛ jigi a kaburu kɔnɔ siɲɛ 2,000 ni 270 ka bɔ a yɛrɛ saya ye muso don dɛ a sigiɲɔgɔnkɛ dɔ bɛ yahudiya dɔ silamɛ tɛ mais a den ye namara ye sen t'a den fɛ ni sigiɲɔgɔnmuso in bɛ bɔ ka taa ka dugu kɔnɔ nin ka baara ye zikuru ni ala wele ni nin bɛ taa kɛ kow la a bɛ n'a den kalifa nin ma parce que o tɛ bɔ da fɛ zikurukɛla dɔ muso dɔ maa ɲuman don don dɔ la muso in ye saliji de ta den dama bali ŋunumana ka na don a saliji ta nɔ na ka bɔgɔ bari a sen n'a bolow la maa ɲuman saliji ta nɔ den taamana ka don o la kitabu min bɛ n'o ye fawzu wa najatu ye n'i y'a lajɛ i bɛ nin sɔrɔ a kɔnɔ el karamatu dalailul wilaya a fɔ ko el mu'jiza dalailu nubuwa mu'jiza ni maa kɛɲɛko musa ye bere kɛ sa ye sɔliw ka ye ɲaamɛ bɔ kulu la o n'a ɲɔgɔnna o ye nabiɲumanw ka maa kɛɲɛko ye m'a fɔ ko el karamatu dalailul wilaya maa ɲumanw fana ka dalilu ala ye u bonya ni ko dɔw ye u t'a dɔn a kama dɛ anw bɛ ka min kɛ bi ko maa ɲumanya n ye su ko n ye dugu jɛ n ye san na nkalon don avion bi s'a nabi o tɛ maa ɲumanya ye Kerama bina de kharika ira sanna aliko ko jango diela ba tab jugana be Allahu akbar ni puissance min do ni era do ka bila ma bila fablia ay fi wiche abila bonyo ya alaka bonyo de akanga na wati mi odole do akanga keke ko mo dole do ngami shu ko zita mi duguja zita mi tama ji sabe obende ma mo ngasra be me shitane ka sara fanga ka bo ala bi ka te alaka sara niŋa salijita namara donna salijita nɔ na ka bɔgɔ mu a yɛrɛ la a wulila ka taama namara ni ye alkaramatu dalailul wilaya ko maa ɲumanw ka tamasiyɛn k'o dɔ ye bonya ko ninnu ye ala bɛ bonya ko dɔw k'u ye a ba nana min kɛ ka bɔ dugu kɔnɔ den bolila k'a ba kunbɛn ba ko ko nin kɛra cogo di musokɔrɔba ye mun kɛ ni den taamana a ko a salijita nɔ de jira a la den mara nɔ b'a la ye a ko a donna nin de la a taamana tɛ taama cogo dɔn a na a gundo b'a la de bolo ni ala ka ko de ni ala ka bonyo de o nafisa imam shafi'i o ye an ka dɔnniba ba dɔ ye fiqhu tigu ba minnu b'o dɔn ni alimam maliki fɔ ka imam ahmadu fɔ ka abu hanifa tɔ fɔ ka imam shafi'i fɔ wa imam shafi'i dɔnnen don wa imam shafi'i n'a kun sokɔrɔ su fɛ nafisa tun tɛ b'a kan nafisa ko tɛ dɛ i bɛ k'i kuma filɛ ne kɛ den ma o kumana o nafisa dun ale de komi imam shafi'i ka sogo kɔrɔ fa Imam Shafi ye bana min kɛ n'a ti bɔ a la a ye sogo dɔ kɛ a ye ci bila ka t'o sogo fɔ Nafisa ye Nafisa k'a ma ko a ka taama labɛn a ye kalandenw fara ɲɔgɔn kan a ko a b'a ɲini kalandenw fɛ n'ale Imam Shafi fatura ko a b'a fɛ ko Nafisa tu ka sali ale su kɔ muso de don dɛ muso de don o la ko in bɛ cɛw la cogo min ko in bɛ musow la musow ta puissance ka bon ni cɛw ta ye siɲɛ 1000 mais ala tɛ sɔn ka jiri u la n'o tɛ ne ma Mariama ta fɔ yan n'i ye nabi Isa kɛra ulul azmi k'a kɛ kɛɲɛkɛ bɛɛ ko Isa buwazɛn tɛ koyi Mariama ko an ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ ala ko bɛɛ ta bɛ da nin yɔrɔnin na n b'a tɔ bɔ k'a tɔ di den ma n'o ye Isa bun Mariama jɔyɔrɔ ma dɔgɔ ko in kɔnɔ nana dɛ jawaratul kamali a siɲɛ 12 min n'an b'a kɛ jɔyɔrɔ kelen b'a la o ye siratu Fatimatu Zahra ka makamu ye a ka girin dɛ n'a ni ala kɛra nana ɲɔgɔn sɔrɔ ala kɛra ta to i ka taa ta fa wallahi n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala kɛra ka kota a k'i na f'i ɲɛ t'o la k'ale fa jarabuli kamalen siɲɛ 12 a ka makamu b'a kɔnɔ ala ka limaniya d'a ma ne ye min fɔ dɔrɔn n ko an mana waajuli kama an nana bonyama segin de la an baw y'a kanu an ka na ka maa ɲuman kɛnɛ sigi olu ka tɔgɔ dɔ bɛ maa ɲuman na a don n'an balimakɛ taara ɲɛfɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an ji ɲuman na aw ka sahiwi kɛra ko ka kulu tigɛ ko ka maa ɲuman ko baro fɔ hali n'an yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye maa ɲumanw kanu b'a la an bɛ maa ɲumanw ka siraw nɔfɛ an ka se k'a kɛ ka ɲɛ an kana se ka kɛ ka ɲɛ u kɔni b'a dɔn k'an b'u nɔfɛ u b'u kɔfɛ an na fana ye u tɛ taa k'an don dɛ ayi olu tɛ taa k'u ka mɔɔw to
a yɔrɔ jama n'a yɔrɔ surumaw hali alikiyama jɔ dɔ kɛnɛ sanfɛ a kibarul arifina n'u wulila k'u jɔ shafaatu kɔfɛ a bɛ fɔ a dɔw ye k'u ka don alijinɛ na u b'a fɔ ala ye k'olu ma ala bato alijinɛ nege kama ne m'a f'i ye n ko kuma ma ɲi dɛ n ko nin yɔrɔ bolo ka sani ka alijinɛ kama k'o ye musiriku ye maa minnu b'a fɔ ko musiriku bida ye olu t'a faamuya o Sirifi Musa kun bɛ nin jamana in kɔnɔ yan Sirifi Musa a ye kalo 3 sun ala ye ko munna ko ale Sirifi Musa ko basi y'ale kɔnɔ dimi ko ale ye ala ka se di basi ma a y'a yɛrɛ pini k'a yɛrɛ tɔɔrɔ kalo 3 sun kɛfara la san o san ale de ɲarokɔrɔba de ko bɛ ɲɔgɔn siɲɛ kelen dɔgɔkun kelen a ka kalanden de Seku Ɲare ne n'u jɛra a ma lakala papiye tɛ dɛ an n'u jɛra dɛ u y'a wuruba maa n'olu ye kelen ala ɲɛ siranɲɛ maa olu ni ɲɔgɔn olu minnu sɔnni na ala ɲɛ siranɲɛ na ala dɔw na maa bi i suma olu la Sekuru Ɲasin Xawlaki ko ala ɲɛ siranɲɛ ale fa siri k'a da ko ale nana fo ni ala dɔ ye tellement que u siranna ala ɲɛ fo ka t'u kɛ gawo ni busukɔnɔmɔgɔw ye k'a fɔra ko faama bɛna taa Segu k'a ni Bashiri soso bi ɲɔgɔn ye Bashiri sigi ka kasi ko ale t'a dɔn k'a ye jurumu min kɛ ala la ala ka faama hakili jigin ale la fo bɛna ka taa bɔ ale ko ale n'o bɛna ɲɔgɔn ye ko ne ye jurumu de ye ale ala tanama ko dɔ de kɔni kɛ na ala dimi b'ale kɔrɔ ka faama hakili jigin ale la faama ka taa bɔ ale kibaru in kelen fana kun bɛ yen maa tɔgɔ fɔ ye kara ye a fɔra ko faama bɛna taa bɔ a ye faama y'a ko bɛɛ ko ala batola don ko a bɛ bugu dɔ kɔnɔ fa dɔ fɛ k'a bɛ siran ala ɲɛ ko ale bɛna taa dogo ɲina fɛ jamana faama don k'a bɛ taa dogo ɲina fɛ a y'a mɛn ko faama bɛna min kɛ a ko kalandenw ma ko a ye dɛgɛ dilan u ye dɛgɛ dilan faama nafa surara min kɛ faama bɛ ka don a ko ka don ni faama ye a bɛ ka dɛgɛ min n'a bolo ye a b'a mini nin bolo nin bɛ ka dɛgɛ min nin bɛ k'a min a bɛ to dɔ jɔ sa kuncɛ cɛmancɛ la a bɛ ka dɛgɛ min faama nana min kan a k'i bisimila faama ye bisimila a k'i ka kuma fɔ ale bɛ k'a ka dɛgɛ min a ma faama lajɛ faama y'i ka kuma fɔ min kan faama wulila ka taa faama taatɔ k'a k'o mɔgɔ ma k'aw ko ne maa ɲuman jaa nin ko yɛrɛ ma ɲi faama ye ko dɔn ka taa min kɛ a donna to ka sujudu bɛ ala ye alhamdulilahi rabbil alamin ala ye daga bɔnda la ni ko faama den fɛ ɲɛ ko sɔrɔ ni faama kun jina ko hinda sɛni n t'a dɔn ɲɛ min kala la n'o b'a ɲɛsin ma o la an bɛ an baw fo ko wale ɲuman dɔn n ko nin kɛnɛ di k'a la Alahu kɛlɛ tɛ k'a fɔ an bɛna kuranɛ ayaw de don o tɛ k'a fɔ an bɛna hadisaw de don o tɛ an bɛ maa dɔw de ka sira kan olu yɛrɛ ko waatini ka asaruna ka dulu alena ko anw kɔni dara anw y'an ko don ka taa mɛ an ye nɔ to yen dɛ wa an ye nɔ minnu to yen o nɔw b'a jira ko anw dɛmɛna tiɲɛ don dɛ Sɛki Amadu ma tɛmɛ de a tɛmɛna o nɔ bɛ se ka tunu bilen abada Elhaj Tani Futi a ma tɛmɛ de wallahi a tɛmɛna Sɛki Amadu Tijaniyu a tɛmɛna a nɔ bɛ yen fo ka diɲɛ wuli nɔ in tɛ tunu bilen mun y'a to nɔ in tɛ tunu u ye ko dɔ de kɛ ka bila o de ye tilka atharuna tadullu alena ko an ye nɔ dɔw bila an dalen kɔ n'a y'o nɔ ye a b'a dɔn ko anw dɛmɛna n'o nɔ tununa na o y'a tunu ne y'a yɛrɛ la wallahi n'a ma ni nɔ bila fo alijinɛ kɔnɔ siratuma alijinɛ alikiyama jɔ don u don ne alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ jɔlen alikiyama ma asaru kɛnɛ kan ko mɔgɔ ka taa jarima ni alijinɛ na k'aw ka taa alijinɛ kɔnɔ u b'a fɔ k'olu tɛ taa parce que olu bolo ko n'i ye ala bato alijinɛ nege kama k'i kɛra musiriku ye e ye dɔ fɛ alijinɛ ye dɔ fɛ o kɔrɔ ni alijinɛ ma dɔn k'e kun tɛ ala bato ni ala bato janima ɲɛ siran ɲɛ kama k'i kɛra musiriku ye e ye dɔ fɛ janima ye dɔ fɛ